Abusafo mchechi amo eba yedwumadi nso. Ene ne yesua ekwan a yenuano mma no ewofie a omo abetimi ahwe wonu enufum. Ehunu se bibia kama bibi wo mu a esese wo de kona doctor hwema wo anase etesen. Eho abehia pri se nufuom kokora ene nufuom yare bebre sesei aba eta yenuano mma no bebre na de ama yentumi ntam hu ne ntam ne se yeni mma ya so me kwase yeni mma ya so yenuano mma no adwenta ama so se na me nufu na tie nsesan bia bam ntie no ntie se me de kɔ ayaresabia na doctor ahwema me enu nti na ye betwe adwene na yakaka ye ho se enema nkitinkiti bo ho a ese wo yoba wota ehye no nso especially wo nufu no na wo hunu se eno nso ebetumi akofa hawo ede abro nti eno na ene ye ba abiso se ye ka enufuo mu okuramo a ade a edi nuano mma no bebrenya ne kwan ba ko pa ebetumi ede afa so ne ye hunu ntem ene se wo examine your breast ana say wo hwehwe unufum ehun say bibi e wo hɔ ana ebe bɔ niema ba ko mienu miensa bi so a se wo hu mu bia ɛsɛ ntem na no ɛka bibi kyerɛ wo a ebe ma wo hu say bia bibi saa na eba na so nye kokoro mu a ana say joa ɛda nufuo mu nyina na kyerɛ say ɛyɛ kokoro ɛnu nti no wo hɔ a ɛsɛ wo yɛ saa nhwemu na atumi aboa wo ama wo hu Oba bia wadi wadru wawo mfie so na free be mfie aduonu a kopem na dua sanso na echire no se nka anya be mfie mienu mfie miensa bia wokɔ a doctorfo ayaresabia na yehwɛ unufu no je se clinical breast examination na doctorfo yehwemu eno pa ho a onya mfie be aduanan kɔ no anya afibia de ese utimi kona yehwe ema wo na apart from say yehwe ama wo no wo fie a busumi bia no ese utimi ehwe nye da bia na so ko hospital say ya bi le mum no ye be kyerɛkyerɛ se da be ya wo fie a wa utimi aye wa de na wa hwe a ebetumi nso aboa enti de dikan a wo be ye ne se uyo babu ebia fie aduonu ekɔ na duasan ekɔ na duanan so no de wo be ye ne se ebra wo chima no wo chima mu no na wa chima na wa wie no ye fa ne se ene na wo chima no sha ase a ebia ba ne nan nenu da na wa free mu no sa bre ne pa na ya na eye better se wo be ye enifu mu ehwemu me che breast self examination se wa ankasa wo be hwehwe unufu no emu de nti aya na ma eno no boa ne se sa bre no go sa na unuanu no ma no be kan aya na unufu no mu ayi du kakra eno nso na tumi boa ama wo se bibi dam ana se bibi firi mu ba na etumi aboa enti no de na obeye na mfaso be kra nso na ewo so nyema be na ese uhu ana uhu a ese utu ana mo kwa ya sabia de bi kan no wo be pe eye mirror bi na waginam o pe mirror bi a na waginam ebetimi aboa ama watimi ehu ne yie enti bra e bi a wafiri uchima no mu na unufu no mu na da so yedu kakra no na wagina mirror mu na sa ahwehwe a ewo edem wetimi ehu unufu ne yie na wagina ho enti wugina ho sa no a ebema unufu no atimi ayi den wahu ne yie enti se de shape ne tie se de ne kase tie se nyina wo hu se de ano no e nipple no etie akeka kom anase wa abonten eno so pa ho a wo behwe se bibia ye nuanu ma ne se nufu no ba ko so ne ba kakra de wo mba ko no so ne ba ko no enye so significant enya ade a wo behu se nufu we de we so pass ne we enti bra wo hwe wo gina hwem na wo hwe no ese wo hu se me nufu no we enso ne we pa anase me nufu no ano no we enso ne we pa ni nyina ese na ni nyina ese da baby fa ko ese we wo soro na we wo fom ni nyina ya ade a ese wo ye den wo hwe enti wa hwe wo nufu no wo hu no se de ne muduro no etie ne kese etie etime boa nti brand na wo hwe no se sunsun ya anase difference bia bamu a ebetimi aboa ama wo hu no ntam eno pa ho a afi wa hwe wa gina ahwe ma hwe wie no na wa akọ akọpe
ompaso na wada oda so a eno no boa ma onufu no spread because oda I say na wo say na onufu no I spread and I mo ache kama eno no so betimi aboa ma wo ye examination na wotumi ehunu ni yi si bi adwoa bi demu a joa normal no wo betimi ehun say joa kakra bi da ma onufu no nanso nya joa bi a eye dendenden anasa joa eso a ebia wudu nsaka na afiri akosha ha anasa afiri akosha na bi wo ha wudu nsaka afiri ankosha ho nso bi wo ha eye wo ya bi wo so enye wo ya ni nyina ya de ese na atwe wa bi ejina so enti esan se wo sha sese wo ya wo beta ye nti no uhuru ndufu ni yi enti se enne me ye na joa bi ana ha the next month ni me ye me wo se joa bi abedem joa kase bi abedem na joa bi a so kakra abedem ebi wo ha ye me ye bi wo so enye me ya no na ese utu ho anamon enti wo da na wo do nse wonsa bi fa na ade ya wo de anu no ato ne benkum na ato wo chi sei so ahu na etimi ama onufu no aha no enko wa moto no ha no wa sha ase ho enti from the outer upper quadrant esoro ha no so ahu enti wonsai wo de wonsa no miensai sei mienu ana miensa no ne yem ha no so ahu nya no pa no ne yem ha no na do wonsa da ha no na wo de so in circular motion wo de wo press ko form kakra na so nya ndendenden na wo de ele wo de aye atwa ho ahia de ahia ni nyina na wo fili se bibi wo mu ana ha wo yesa circular motion o plus o betimi dia ko nufuo no nyina ahia wo wi a na nufuo na no waso ano no na wa mia hwe wo mia hwe se nsuo bi firi mu ye den ba na nsuo bi firi mu ba se wo hwe kala pro se de etie ana se pampan bi wo mu ana eno so betimi aboa ama wo ahu eno pa ho obetwe se nufuo no eho aye ko ana ho aye shem ni nyina ebetimi aboa mo se bibia aye okay ana se bibi touchment e se otu anamo ntu ye ba ko awi a unsa we no wayi we no na de we so abeto aha let me appear abayi na do we no so aye dan eno so unsa me nsasa na de aye circular motion wo de akonufuo no nyina hia no wa hwe se wo ye no bibi damu ana wo ye ni nyina hia kama wo wi aye no so no wa mia hwe se bibi firi mu ba na se etise enya ade huhu bia enya ade a huhu se da bia na ade beko aya sabia se de maka no e bia afi ana mfie miensa so na wako doctor ahwama na wo yare na wako no doctor se wo hwa wo behwe apart from that no de busumi bia wo fie no wo beye se de maka no ebre pa ehia pa wo beye no eye bre a wo chimawie ya ofiri mu a ya da nufu no mu odu kakra se de bi wo nkura betimi aboa ama wo hu ntem na se ni shape no asa isan se emu ayi du dada ni dine beboa mo wo hu se de tie ankasa we eye kwan a ye betumi afa so ofie na ye hu se o how bi ba ye so ana how bi ba ye nufu no mu a na ye tu ho na mo ntem me se enya joa e da ye nufu no bia na kire se eye kokura na mo betumi aye se yare bi ana so how furu bi na eba enti ebra ebe hu ne ntem no eboa so ma yetimi sa yare no so entem kokura ewo ho me kire breast cancer ewo ho na so ye hu ne ntem a early detection no aya na im treatment no ye very effective na doctor for etimi agina so ahwe ede amon enti ene de ebe suaye eye ekwan a yofie a ye yankasa ye betumi ahwehwe yenu ene ma be na sese ye hwe de na sese ye yo ene brebe mpo ena nka ye betumi a ye hwe yenu fu no emu edi besia Edward Johnson ena me ba mo nchen e ma ye besua ade no nsa ka video na ahwe wi a na wa share na unu anso saka na ono nso ahwe ebrepam ye beba na ya sanso abusua ofo bye bye.